Hello, ka video lo clear tu te ka channel la ka lo lom le fek chewa tun tum chu hei sam hu nuwa ngin karon langa chan chu sam lam pang kan khoi do na title la kan hu ang khan ka sam tlema ka ti lan buk deuh du changa ka ti dan ka routine karon enter don chewa ama saberin he video hi biblan ne na kan tho ho na ni a tun chu ma ka man tur te chu heng product pathum te hin deuh ber don hei hi an hot shot heat protection hair mist ani a ma khan ka sam ka blow brush na a ka ron ti lana po khan hi ka manga I a chha ka ti reu lu to ka chuan a pahnih na chuan hei hi an ta hei hi an hot shot hold spray ani ve thunga hei hi hair styling product hote ani hei po an hot shot range mi tho an finish spray ani an pathum hian heng te hi hei hi chu ka mang photo an pan hian hei hi ka voi khat man na tur ni ve thunga I karon review pa do na a chang e chalo ti te kan no en ho do na ni hei chu alara a chati anga ka shiat sa ke ma pona ka lo man ani ti kha kanon soi du a chuan ke hi ka sam hi he samtlem nei sa kan ita abik takin ka chip lampang pe chu athol top ta ka chalde hi thui hey chulai kara markas athali ron ni han ka saman tak tak mai chuan ka mangkha ang man chepa I chuan enge sam chan chak na ang product te kha ka mangkwal ve chuan thlasari na chang khan atla kha atop ta de chuan ron chang chak ang reng lu tu ka he chandan speed pa ngai ai chak khan a changin ka share ke ma bi ka chuan ka sam covid lai khan he atla cheu to khata he kalawin shiat dana mo chuan he tun han a khu veka tuna chuan he kalu ka su zo lim chu ba chuan alla nom dewa a ro huna phe chuan he entin ma hair styling product ka man lo phe chuan perfect china he tuna po han lang the me theya he ti han mo baby hair ang kha om chu ni chu chang chuan ka chal hi bala ang thei top samtlem tlemi ti han ron om noi zel mo chal de hi ron ti lang dum vek the ni chu he kha he tilai mai poni lo he kalu zong a han te na ron pure chhuak chin ta kha tlema inchei ve deuh lek du tlema put together deuh lek ka lan du hi chuan hetia tu na ka ti anga ka ti mai hi ngai china tin or thum ha dang le chuan chu ka sami atlem sa wang hian le ka tu khum hi la phek top alang them ka tu khum hi tu khum phek chi ka ta etin ma ka ti lo chuan ti han a phek thupan na lo samtlem bok to kumpek bok ni chumo van doi na double to pa chuan chuan tlema volume pe theih tur ang chi hairstyle ka ti ngai china chuan voin hi in ring ni nya na tuk sunday nya nu kan ni chuan chol ni jinga sam han ti vel ser na hun khom lo chuan chuan zanina ka lo ti lok do na chuan adai rei tak em nak tuk jinga enti ma ka sam ka ti lo point income na tlai thlengin tuna ka thil man tur te hi athok tak em ti te kha wear test te po kan non nei hal deuh pa do na ni chu chuan in ma sabera sam hi tuna ka ti dana hi chuan hey ro ti dewa da tur photania hu lu tuk far tluk lai chuan ti lo tur ni tuna ka ti tum dana hi chuan mo hetia tlema hei khoi po aron ro chan nom chep nong chep zo ka mi khatia omlai khan ti tur nia chuan hi kalo mang don ni ta hian pro vitamin B5 le grape seed atela chu wang chuan sam salut tuka khatia heat styling products tools ang chi hey sam po ngil na te ti kir na te curling iron te mo khatiang ching te kha man ma hian te hi man nge tha man chan phei chon chan chu sama uyom lut tuka sadewa thil kan ti hian kan sam kha ati fan chia kha khan anua aron ti ro veka sam mam lang mam tur te kha ati phirsia sam ati thi ni chu mo chu wang chuan hetiang hi mana tha a ti khan hei hi chu ka shiat ang to ka ke mana atok ang vela ka shiat a heti han ka spray deuh pop a man tam po in ka sam chutiangin ati khong ti ro hei styling product dang kan mana khatia a omang khan om ngai lo wangin ka spray deuh chiam mai china chuan kha sam khuina hang ka khuita chuan he sam khuina hi hairbrush hi Millennium Center opposite New You door mi te na min pe ka nia chuan ka mang tare nga hi ka sam khuina dang po ka nei non ma se hmana nuam ka tel tu ka lova door ve ro he mi englo ang hi mo sam tlak na sa phei chuan he tiang hi man anuam big kha khan chuan tu na ka spray wang khan aron hu bel le ta dup mai hei hian degree zani somriat celsius mo thleng in sam style na kan man khan khami laka khan sam chetur aveng an ti ni tu chuma ka samron style na tur ka man ber tur chu hei ni ta hi blow brush an tia tun la ya chuan sam ti po ngila hei ngil fur
a chuna nang tang kan ti thei tur ngil fur angte khan an ti to wa ngai lawa I sam ti ngil du point hetiang blow brush angte hi an mang jok chin tlang puya chuan kha hian ka kilanga ti han ka sam mor zong hetiang ka tianga ui ka sam hi sei ka ti tu pa chan chu hetiang hi thatzia karon entir chiang le thei jok tur chewnia ma se ka sam nei chun chu da han karon ti me angai sia chuanin hi kan onanga abeng chen zia chu mo ka tia khan ta chu wang chuan hemi ri chung chuan karon tong thei don lo chu wang chuan hemi ka sam ka ti dan bi ngor hi chu video danga chip chiar deuin karon la tiang tuna chuan a step by step khatoi te chuan karon soin video re lo nan tuna hi ka ti dan wa mo ka ti han khan ti khan atilang kum ta chuan a trick taka chu hetia a chuk zong hetia ting ha lo hetia han ti kan khan kan lu lei nei samatang khan aron kaw tan ta khan aron tilang buk don ta ni chumo mor tang khan tia kan lo ti ta hemi big man dan hi chiang de in kina video shan karon na tiang tu na chuan karon ti zur zurang ala are lo nan anoi bertring ka chana chuan ti khan adot le kala zela ti khan ambak zong chu ti khan ka han kil le zel ta mo ka he dir char char chuk zong in khan kala ofanga chuan ko of pa han ri lo te ti khan ka da dialog chin ni chang cham mo kumakha a cham rei theih nan tiang ka da dialog ka ti khan kha kum ta sia ta ni chuan he samati mam ngal vek nom na chumo ka sam chan ve che kala te he ka chip lai zong zong he kala ti lo te chung po hian he lang buk ve to la to ka ni yan ale lam pang han ka bon ka pati han ka hera tian ka pot se ya ka her lut le a ka pot chwa ka han ka her lut le a han mo ale lam put le lam ne na tang kap khan ti han han voi thum voi li vel ti chuan a tok me ni kan lo opanga kan tle min tiang kan ngang dai le kanga chuan akum na kha adai reinan chuan ti han kan lo ti me don ta ni kha kha ti chawi kan bak ta chip lampang hi buk cha to kap mai atir de na te khin chuan hei sam kan lo style zota tuna chuan hei kan lo manganga hi ama khan voi khatma kala mang lo chu ka ti takna ina ka om mai mai line ka sam ka style wang pon ni loin ka kap chin mai mai ka sama khan hei samati rowem ati khong em mang khan ka shidwa chu wang chuan ka mang china chu ta ka man chuan entin vak ma khan om lova tunma hold spray ka man chin te hi chu sam hi ente ka seng ati khong de urop china khui te hi nuam lo tin ati rowa chang chuan luphut te posiam china khanga wang khan tun thleng hian ka mang le to ngai lo hold spray ang te hi chu intuna chuan kan lo mang chinanga acha tak tak em ti te kan lo endon ani chuan hi thin tur ania man ma in chuan hnai de wa ka lo tur ania in chi som pani vel tala hla a ken tur an tia chu wan chuan he in chi som pani ni tura khanga ya han kan lo kap don ani chuan no te midang omna bul lo dewa ka nga yang a chan chu a khurum ruma hi bulu ta na chat ber ka ring lo chu atuna noi lam pang kan lo ka panga tlem chuan he samati khong dew ni hi he mur ka tam vak chi lo nyang kan ka lo du tok ma yanga ka lo khui le ang tu na sam tu na han ka lo kap tam mama mani a ring ha ruap mai ka sam chu ruma he ventilation om chat na huna ka anga yang bo ruak chuak turin mo he englo po hi ka mang china batis dry shampoo te boy ka mang china bo ruak chet chat vak lo nai chuan ka mang du ngai lo tin no te bulan ka kap du lo bok ta
hip lua ta na chat ka ring lawa ka tu khum lampang hi tila hi aban tlat mai tu na ka thil ka wang kha ni mai the puta nuam ber lo ni hi tu na ka product man kha mase hi aron settle tura ka ngai na kina chuan hetiang hen om ring tu ka ring lawa ti ringo tila nak tu ka ron update le don tho chewa chuan khami do ta han hi ka la mang don ta hot shot finish spray ani hi po hi ka mang to hi hian samati tle dewa samro le nunglo piercy box ya chango tang achan chu hi I heta han add radiant shine an tia I heta po hian shine tonic atel an tia chu chu enge ni po ka shi chuan lo ma se kit ina ka man chin na han ka sam kha ati tle deuh tak tak ani chu mo I han he po hi la deuh le ka ta ke nga chuan hei chu a rim hip lu po hen ang tin vak ma om lo hei rim ru deuh some product chin shu thiam me nga khatiang khan om em lo chuan eng lawa ang hei tui refreshing tui rim refreshing deuh ang kha ang chuan hei chuan sam hi ati nem hal ka ro len hei chu ka man chin na po han ka she the chuan hei tia ka te zo hian ti han lu lei lampang hi ti han ka ti ta a be lo na mo ti deuh hian volume kha kan pe nga chuan kha sam ka style chin dan tlawkpui chu ni ta chuan before and after tiang ama ka samam dan chu he tiang hi ni chuan tu na chuan tiang hi alo ni ta ni hei kanin khom bang in kan thleng le to ka in thak zo chia ka sam chu akum ngai na lakuma chuan a volume po ala thanu tuka ka ni zana ti han ka mutpui to pazi nga ka khui mam le hetia han khui tok po khan a shape hi adang lo chu chha ka ti deuh na nia like kan on lo ka nge thim de ti chuanin ka soi sel du pakhat chu hemi hold spray hi ka man chin na kha chuan tlem te ka wang khan yang engtin vak ma han om lo ma se ni zana ka kha chuan ka du tho ve ang renga chu wang chuan yang he ka tu khum lampang hi at te ka sayang hei ban han ti don ni la ban ni che silo ma se sama han thila omani ti shia theih na feeling ang kha ma he en mai chuan tin ma om lo a thavek ta ma se puta nuam la hetia kuta han ti vel tele bai ka te kan in phura kan tlan thaw sam han ti mam le dong khan o sama pheng ati pheng dewa ati rowa chuan ati khong bok chu van chuan hold spray hi chu ka man le to che ka ring lawa and tin nan hei sam style tak tak ngai ti kir ship ngai ang chi te khan ni leng dei turin ti lo ngai ta se engemo hun pui ni khwa te kha chuan ka man chu ka ring dai re ngai chi a khan mo tin sam ti kira dai re thelo deuh chi te no oma hei re lo te nuwa ron ngi le ze tian chi kha inom chuan hemi hold spray hi chu a chang chan chu ka mut pui bor za po ka dela ti khan entin ma ka sam hi a chiat pha lo ni a chiat phalo ka tiam je chu a shape pa khamo a kum na te volume te kha chuan he ero hi chu tha ka ti khop mai ka man chin na po khana that mel ka te chuan tu na po han kan kap nge adang lam na sha thengem hi mo hi chu an finish spray kha ni ve thunga la dewa cheng hi po ka pa nga kan tuk ve ma gan ding nge he sam hi atin nem chuan he ta ka sam tholeng lo tuk lo piercy tur ta kha aveng tia chuan sam ati mom box si lo chuan he ka man na nia ka man to nu khan ta ti lampang hi he entin mani hian sam hi ati tle ati nung sam ro de sam nung lo ang kha inam chuan hi a chang tangan finishing spray hi mo sam ati lang dunga ti tle a sam ro piercy sung tho sung chi ta khan mo hi ti laya sam tharon tong ro sam hei ti khana lang chi ka sam thar chu mo tam lu to ke video ai cha la lang sar lo zo ka ni kha taka en page na na sa tok ta heng ho hi chu a bet thei tak lo ni he akha ni e for in for an update na chu ma se he akum na ala chavek a volume kha chu mo sam ka ti book dan step chu ka tiang kha nia sam toy kherlo a po hi a thokania tuna ka product ron man te po kha sam se a po a thok veka amar chu sam toy he o ka sam ka tan chan kha ka choi lo te ro ka samat lak vak khan a sei box ya hi ka kong hi
ti mai la ka soi war ma mai the a thleng che pa chu wan chuan I samatlak po hian a in zam nok olbi ka samtlang te alang tam du em matin marka sa khan ka sam kha apot tapot china a sei box ya lo bok reng te kha nga ya sam bok reng te kha kaninga chu wan chuan ka tan toy ta tupa ti hian ka sam hi lo ni pha a ai po chu ni se sam toy a po sam se a po tuna product te kha chu a thok veka sam sei book ti lan book tu tho si a phe chuan hetiang product hi anal le zual hei step cut layered cut an tiang chi a te khan mo khatiang khan ti ula tiang product hi mangula anal le zual te kha ka ron soi du ani ole ti khan biblan hot shot range an heat protection hair mist le an hold spray le an finish spray te chu khang te khan ni a he video in lo hlawkpui ka beisei a chuan lei ve du te tan screen a khan ka lo ti langa nga chuan I comment section a han ka lo pin boka nga a link te kha ka ran da le don chuan ka soi to ang khan ka sam khami a blow brush ta ka kha chu hman dan chip chair zo kin video dang ka ran la siam dona khoi takin mi long hak don ya ole ti khan tunchum video dan chon lo du tok le ri da photila ka video dot le kan in hole thoi don ya bye bye